सौराष्ट्रदेशे विशदे तिरमे ज्योतिर्मयं चन्द्रकला वसन्तं भक्तिप्रदानाय कृपावतीर्ण तं सोमनाथं शरणं प्रपद्मे। श्रीशैलशृङ्गे विबुधातिसङ्गे तुलादितङ्गेऽपि मुदा वसन्तम् अवन्तिकायां विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम अकालमृत्योय परिरक्षणार्थ वन्दे महाकालमहासुरेशं। कावेरिका नर्मदयो पवित्रे समागमे सज्जनतारणाय सदैव मन्दातृपुरे वसन्तमोङ्कारमीशं शिवमेकमीडे। पूर्वोत्तरे प्रजलिकानि दाने सदा वसन्तं गिरिजा समेतं सुरासुरादितपादपद्मं श्रीवैद्यनाथं तमहं नमामि। याम्ये सदङ्गे नगरे तिरमे विभूषिताङ्गं विविजैश्च भोगै सद्दत्तमुक्तिप्रदमशमेकं श्रीनागनाथं शरणं पद्मे। माद्रीपार्श्वे च तटे रमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रैः सुरासुरक्षमोहनगाद्यै श्रीकेदारमीशं शिवमेकमीडे। सद्यर्श सहायद्रि शीर्षे विमले वसन्तं गोदावरी तीरपवित्रदेशे गद्दर्शन नात्पातकमाशूं नाशं प्रयाति त्र्यम्बकमिषमीडे। सुताडपण्ये जलराशियोगे निबध्य सेतुं विषगैरसङ्ख्यै श्रीरामचन्द्रेण समर्पितं तं रामेश्वराख्यं नियतं नमामि। यं डाकिनी शाकिनी का समाजे निक्षेप्यमाण्यं पिशाचनैश्च यं सदैव भीमादिपद प्रसिद्धं तं शङ्करं भक्तहितं नमामि। सानन्दमानन्दमने वसन्तमानन्दकन्दं हतपापरन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणपद्मे। इलापुरी रमविशालके स्मलसम्बलसन्तं च जगद्वरेण्यं वन्दे मातरतरथभावं कृष्णशरणं शरणपद्मे। ज्योतिर्मय द्वादश लिङ्गाकानां शिवात्मानं प्रोक्तमिदं क्रमेण स्तोत्रं पठितं मन्दोक्तिभक्ता फलं तदालोचा निज भज च इति श्री द्वादश ज्योतिर्लिङ्गस्तोत्रं सम्पूर्णम्। हस्त